बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू किचन विद अजवा सरफराज। कैसे हैं आप सब? अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपके लिए विदाउट ओवन चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्या रीज़न्स हैं कि आपके पिज़्ज़े की डो राइस नहीं होती और आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट नहीं बनता। ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं बताए जाते। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक सीक्रेट बताऊंगी और इससे आपके पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा रेडी होगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे पिज़्ज़े की डो। पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए हमने 3 कप मैदा लिया है। इसे आपने छान लेना है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी छान लिया हुआ है। चीनी का पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टी स्पून, खमीर लेंगे 1/2 टी स्पून, ईका पाउडर 1/2 टी स्पून। ईका पाउडर एक ब्रेड इम्प्रूवर है और इससे हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो आपने ज़रूर डालना है, इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऑयल ले रहे हैं हम 1 टेबल स्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इनको मिक्स कर लिया है। अब नीम गर्म पानी की मदद से इसे गूंद लेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से गूंदना है, ना तो आपने डो को ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। मैंने डो को 10 से 12 मिनट अच्छे से गूंद लिया, आपने भी इसे अच्छे से गूंद लेना है। इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं कि हमारी डो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, इसी तरह से आपकी होनी चाहिए। अब हम इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी है तो इस वजह से 1 घंटे में राइस होगी। अगर सर्दियाँ हो तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। जब तक हमारी डो राइस हो रही है तब तक हम पिज़्ज़ा का बाकी का सामान रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/4 टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, टिक्का मसाला 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून, सिरका 3 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और इसमें सभी मसाले वगैरह अच्छे से शामिल हो जाएं। तो आधा घंटा हो गया है और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो यहाँ हमने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें अब हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। और इसे पका लेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम में रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम दम से उठा लेंगे। तो देखिए हमारा चिकन पक चुका है। फ्लेम बंद कर देंगे। 1 घंटा हो चुका है और हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं अगर आप वो डालेंगे तो आपकी डो भी इसी तरह से बनेगी। अब हम इसमें से एक पेड़ा ले लेंगे। यहाँ पर मैं स्टील का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा ट्रे की जगह पर और इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो जिनके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो वो किसी भी ढक्कन पर पिज़्ज़ा बना सकते हैं ईज़िली। पेड़े को हमने उंगलियों की मदद से फैला लिया इस तरह से। अब हम कांटों की मदद से डो में सुराख कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, आपने भी ज़रूर कर लेने हैं। बस जो साइडों वाले किनारा है इसकी जगह पे छोड़ के आपने मिड वाली सारी जगह पे अच्छे से कांटे की मदद से सुराख कर लेने हैं। तो देखिए हमने सभी सुराख कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबल स्पून, जितना चाहें आप डाल सकते हैं।
آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا ڈال لیں۔ یہ میں نے ہوم میڈ بنایا ہوا ہے، اگر آپ ہوم میڈ بنا سکتے ہیں تو ہوم میڈ بنا لیں، ادروائز آپ کو باہر سے بھی مل جائے گا ایزیلی۔ تو دیکھیں ہم نے اس میں پیزا سوس بھی لگا دی ہے۔ اب یہاں پر میں نے چیز کو گریٹ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم چیز ڈالیں گے اور دیکھیں آپ نے اسے اچھی طرح سے پھیلا کے ڈالنا ہے، کناروں کے علاوہ درمیان میں ہر جگہ پہ آپ نے اچھی طرح سے چیز ڈالنی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چیز اچھی طرح سے ڈال لی ہے۔ اب ہم چکن ٹکا کے جو پیسز ہم نے بنائے تھے وہ اس پہ ڈالیں گے۔ تو دیکھیں اسی طرح سے آپ نے بھی جتنے پیس ڈالنے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں شملہ مرچ ڈالیں گے۔ آپ جس بھی ڈیزائن میں چاہیں جس طرح بھی چاہیں ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو شملہ مرچ نہیں پسند تو آپ مت ڈالیں۔ تو دیکھیں ہم نے شملہ مرچ بھی ڈال لی ہے۔ اب ہم اس میں پیاز ڈال رہے ہیں باریک کٹنگ کیے ہوئے، 1 عدد میں نے پیاز دیا تھا چھوٹا سائز کا، تو وہ میں ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سکپ کر دیں اسے۔ اب ہم اس میں دوبارہ چیز ڈالیں گے اور یہاں ہم چیز اچھی طرح سے ڈالیں گے، پھیلا پھیلا کے۔ اب ہم 1 عدد انڈے کی زردی لے لیں گے، سفیدی ہمیں نہیں چاہیے۔ زردی کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اور برش کی مدد سے ہم پیزے کے کناروں پہ لگائیں گے۔ اس سے ہمارے پیزے کا بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اسی طرح سے آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے چاروں طرف، کنارے کا کوئی بھی حصہ رہنا نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں ہم نے انڈے کی زردی بھی لگا دی ہے اور اب ہمارا پیزا جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ تو چلیے اسے بیک کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے پتیلے کو 10 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے، آپ نے بھی ضرور پری ہیٹ کرنا ہے۔ اب ہم اس میں پیزا رکھ دیں گے، نمک وغیرہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، جسٹ آپ نے ایک سٹینڈ رکھ لینا ہے۔ اور یہاں فلیم جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے 20 منٹ کے لیے اسے بیک کرنا ہے، نہ ہی ہائی فلیم میں جانا ہے نہ ہی لو فلیم، بس میڈیم فلیم میں 20 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسے 10 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، ادروائز اگر آپ نے اسے 10 منٹ کے لیے پری ہیٹ نہیں کیا ہوا تھا تو آپ کا فلیم کا ٹائم پیریڈ چینج ہو سکتا ہے، لائک آپ کو 25 منٹس بھی بیکنگ میں لگ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی۔ 20 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم پتیلے کا ڈھکن اتار لیں گے۔ دیکھیں ہمارا پیزا بالکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور آپ اس کے کنارے دیکھ لیں گولڈن براؤن کلر کے ہو گئے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارا پیزا کتنا سافٹ بنا ہے۔ اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے۔ کتنا سافٹ پیزا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہی ہوں، بہت ہی سافٹ بنا ہے۔ آپ اس میں ایکا پاؤڈر ڈالنا نہ بھولیے گا، ضرور ڈالیے گا۔ یہ کوئی بھی نہیں بتاتا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس میں ضرور ڈالنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ مزید نئی اور اچھی ویڈیوز تک کے لیے اجوا سرفراز کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔